Togo Info, le Togo à votre portée. Les radiofréquences venir si moi ici mi ga dogbe na mi de ko mi va permettre de violer mi asron mi violer de fait do méthode me kadi boba messia megafon mau ga venya no egbepe agbe won ga kenami be mi ga te won wodo alo a 3 sili mi pa gbe no anti e ndika ya me dogbe na nyonu katan yo katan les radiofréquences vieto asime nyonu ela be mi o ye na sia me gbona ya pe me nyona non le onya peji polo ela be mi oko na do mi asro mo na de ko nchu lo mo na do ko e non we ko na peji non do hon le ya nchu ko na ga no bo ne ya sime no me tro asila sia minti nwedo wa ina ka fe mi ade bi mi medu na no eye ya fe mi sisina ta non wo ndeka ya me to alo ame fe akata yiji na mi nchu nyi me ngolo be mi yolo ela be nyi diba medeke ne no saluo ndeka ya mi do be mi ya ho mi no fam piramito ya ga hoegbe nyapunfu wade nano gomenami de ko po tugwado e anwa wade le mologia wade le bliodia de viwate du nous étions ya tamie pe nyano apeno kudusu Julien e valendeke ya la peno revi de clair ova jaba de nous gomenami e miano yano bumu medugbenami de quoi permettre mi font nuer et ni ci mi bové et mi ga fo mi egbe et to du no lo di be yasi be nyame yo fa mi tro de mi afen ko na mi me kawo mi xole gbe pen kikia nyame gbe golu ka ke nyu bové et na mi onto no yo pen ko polito ti o ne nyeyi wonaji oya na me kudosu Julien ni femme pyramide be America de ma va de numena toji noto ba ma dogbe na toji noto le pepe adogbe na ya ba gbonu glao adogbe ni radio be do to pata vi to me ke do radio a dogbe ni lo OK et miano oya nambe était arrivé de déclare ni femme pyramide be domitorika ma adogbe na toji no lo keken e ko patagbe dona to radio fréquence 1 kwa so gbe dona menya yi no keken kudo agbonu glo keken lo OK miaji no go meleke miano kudusu Julien ati wondonku fam pyramide are no konyo akate ndo ko na mi ze kaze vere afima ibe bien nyodia enyo fam pyramide ti gblebe enyi togo nyonu be pupopo pyramide are fike be so pyramide mi le so mi abe ablodi pe agbo mi po mi aba ablodi pe a mi po be nusu le chaîne be aswe eye nyonu le komene de que ben yon ade nunca e bele de sole fiomio ma gbon be mi abe edukloto tutugba apeto olympio eye na be wa so ne be yon aso do ablo de pe ame nonu wa le yin mi abe basa be fiovi kudo edoke yonu wo le blema na togoa ye hin ba be ne be nu ami le po egbe gomea eta pyramide ejiacha ni pyramide donc anyon wo do na togo ale gbegbebe o te nya ko lo do gbe e yo zo afo wan ji kaka yo so ba ho blood na ni abejua ba gon meke go a gon mi ani agbon be le yin togo nyon o pata be pupopo de kemila o di kadwa e gon mi ale de fio wan alo ke yidia e le yin dirugua nya keke mi abe susu nya be di nya be nusen nya so no so perenti po a mi na ten de togo a mila wonde sigbere ke blebanto we mi chamila ten wele egbebe nu kikiame ba ni nenyi nyabe ko afike be so be pyramide fama funa be so wan lo OK vane mi ton comment mi ko be nanu mele son yure ti mi popudwa mi ko be nu mele son yure lo eye na do a mi be jua va do kudo vvcc ayadudu blanulele va le togoar do debe kado vebe nyao
amento ananya worokwe ola sebole de vide la fide o de hune enu ma yo le mia be duame do adowa me ewu gan ye wo be enene be nu lejo bo mi po kaka be awo sigba jina o nene a mi mate mbo nene be nu la nojo e we be mi tite eye mi wo yoyo na mia be zuploto mia be premier ministre kudo miato mia be agbonunga ko le assemblée amea be neneye mia be nya o le ye won mia to yonyo ma si le kai le didu gwa mi ni so mia be gba na o be ne wa ponya ya ne wa wo na mi lode alebe afide ba fa na me se me ba tenu le togo be ju ami eye ba son le di ye mi le pa mi po be na yon na chala so me ya pe mi le di okay apeno clair jibe ko nyare ko ko yalo nya opo be de dogo wa deve se se aumi nya togo nyonu mi le surtout togo nyonu mi le doya nto no ya si o me o la pole ke agbeto le doya ye va wo be mi chite mi asone ne be susu ava ne mi adapa ne jo aploto wa se mi abe nko be endele wo mi lo do ne mi mu va dapa gbede o wa yen kane jibe elatema no totro me bo emi ajino mi be mi adapa lo be se sia enti okay apeno de clair qui mi dapa de est-ce que amolesia est-ce que mi atonyo nko le assemblée ame kudu jiru do mere aussi mi va pas de doigt o laisse mi va pas dodo yawa okay no laisse mi va pas de doigt normalement matin ne mi va ro mi agbona mi bobe o bo adele no je jo ala nyui alors do ko le sap mi va pas de doigt do o laisse voir o mu le so dele me hade o kane di bene ba duo fike be la doa o la so dele me mi no ma ye di ma gbon be nkane di bo le si mi va pas de doa o la po be le keke do me ba ya o gbon be yo le na be de viole school ke yo ma tu fi wa fi high school eye yo didi le courant be gadi wa ne mi agbon a nya me si a me be viole school le fi high school be to be enu be mazon nwede a e we be amedo do be viole school privé ne pe gama na te na si ofa bo la do vio school le privé do okpo be fi high school a agbeto edo classe de caméra mi po no ko no na ehwamia mu do amedi o kaka me tita la temba po de vion keken gbo pa fi harula son ku pa won tan be de vio patade fi high school lo ya ke o le gbon be na de vio ma tu fi wade ame ko le privé ade ke o le woni wayo eve gon be o didi le courant be gadi ame se même les ans courant de amo le si kanigbe ame ro le cash power yo les ans nene be nu amu don nya di apo wa ewebe mi gba tro le do apa be ne wase ne enu abaten don tu me bi o patadi do apa ko so eya enyon mi la gbon be enyon voa lenti e potokule e ke la ten don me si amedia e yo la onami wa mi ave nyon nu ko le se mi ave nko yo le gouvernement me ha mi ma ten gbon be o mu le odo 20 o le odo 20 do wa le be ke me ye mi le do apa be nene enu ole wa 320 a mi va le po be ni ato nyonu de o gba le ye nene be nyonu o va le disa le do apa be nya ke mi le gbon iye mu le mi o nya be o we ku susu be wa so gbojo nya be zupo to akudo nya be minister ko le dilu gwa mi ayo ni agbole nene a do ano ku si so no to nu mi ke ju ya jo lezo ya me si ame nya nu ke lejo a nya mi la gba ti te la no ku si no koro no di journalist ma gbon no be na di ke mi o mi ya si o mi a ne enya ke mi so va mu le joji na mi o wa mu le joji ne ni ato yon o wa nyen kan di be o la no po asi pe yon ado le gbon be o mi ho 100 francs mi ho 200 mi so jesi e doctor enyon to enya ya de etikonami enyon de ko ima te plo mi ado apa won sa mi la va trovedi do a mi be revendication wa ama ndre be yin gba mi po be ke mi ti tere di ya e pata do la no wo mi o la se be didu do ale gbon be yo le hin esere ba be
malade wa ola ho gratuit bon enyan quelqu'un et les miens revendications mais ye ma yedina wa ma gblen klebe nyam jasi parce que mi juro la c'est nyabe revendication madrea afi matro bio biere kuru nchina ola po be miens revendications wa tout gban mi le gbombe la suppression de toutes les augmentations de prix sur l'essence, le péage et l'électricité. Et et vegoin la dépression fiscale dans les marchés et sur les produits de première nécessité. Et ton guami le blambé, les mesures sociales d'urgence pour les femmes et les couches vulnérables. Et les mesures d'urgence de prise en charge gratuite de tous les malades. Et il y a des revendications à mes négociants. Quand il veut en main. À ma tombe, les mesures d'urgence contre la faim et la baisse immédiate des prix des denrées de première nécessité. Et on dit, oh, moluku toto. Quelqu'un de la dit que nous quelqu'un dit, et nous quelqu'un au ici. Ok. Nous les naissons. À ma dégouami les plombés, augmentation du salaire minimum garanti à 50 000 francs CFA et l'emploi pour les jeunes. Donc, on a gagné 35 000. On a gagné 35 000. Et défendé 21e siècle, il y a mes milliers. On a gagné 35 000. Les miens de Togo be duyame que phosphate les miens si et nous les miens si on le courant mais hamé c'est là non 35 000 là et on nous père na benina Togo à Madregoa la cessation immédiate des harcèlements et de la répression policière dans le pays ainsi que la libération sans condition des prisonniers politiques qui sont au demeurant, nos enfants et nos maris. On l'a probé les amandres gonamea. Ni asron o le gakpame fifia me bébé nyayo. Amedo le omulobeo. Nene ba mewa odo la tatio. Mi le blen. Muni bo wa tati amedo ma tati amedo tati de tenue politique au kem ne wa yahome. Et noa et le défend. O de ko le noa bom le nyon. Obe et papa mu le o de kaiti se agbo. Et que papa wona san et va kwetowa o de kaye de ko la wedo bo wa pa wa bonami et que il y avait revendication et 7 alors revendication à madre et ni pour faire kudo santé alors la messe venyanti bona ne jole mia pe jo me e mia no bide alors mia no de vidipe kako vanya e kudo de via o me gavale ware est-ce que dès que mi bon numero et défaut Kenya musenya enwa edefunam veve se gande de nyinam be enu ke pomi le bio nya fam pyramide tomi le bio eduya plolo wa ye wan ye de nebe no avajo tout bam le do baba de ne pomia do baba ne pomia e won zizinto wa one jagbagba ne wa do nu odo ne wa pokon jibe nyan ogbonami ele vevede nim le jibe ne nebe mu ne gbajo ke o e won aye jo emi po ko le jo le kofe o me a mi mu le po e o e defu enti ami enya won pata mi so le dasi no ne po egbona mi lo et voilà les meilleures revendications mais abero ko labo be yo me le kudomi o abero yo le kudomi c'est une revendication a fan pyramide de dépole we allo togo nyonu allo togo vio kata mi revendication na ya mero gbebe yo mano miamu Togo vio pata emi le revendication na ne odidi le bliji fifi anye kane dibe Togo vide la ye ala ple hochi kengbe Togo vide ala la ba ple ke ekpo no gbe didi ejikpo a odidi eji ne Togo vio pata e ba Togo vio pata emi le bien na lo e ba no ke che mero gbebe o ma kwasa mi lo se di yo mano luita mo yo mano afu amo nyonu do ne so gbo ya mo ma gbo be wo to ma te gbo de ba nyonu do hon le o le si be mi o so bo be no nyaka mo le gbo nke ti o mi est-ce que mi kuno tabunyo wa yo le dopo
garder le waya wa si o so le play mu le ve la mena o mu le wonde pepe na o yentie o le pom po ne nya npo e wan lo. Okay. Ma yeji ma gboro no be de. Nyonu ko le one ni benua. Mle gboro no be onyin togo nyom do ko yin legede to. Nya yo nene. Ame ko ku na si so ko na do enu ti be enu ma nyo gberegbere wa o yin nene ba me o. Ma gboro be wo be wona ela va be ne be tobe zukpro toa do susu de be ya onu nyecha matenwe do oyo le po ebe yo la pa wan di nya to nya o le nya nono ba mo ne do awuhe fofo yin ado wa me do kola be nya o ba do le wu ami be de nya keke mi nya be le nya Africa enu ibo mi so de na bebe sesere go o be mi do awu ibo nya pyramid famu togo nyonyo pata pyramid famu yin do nya pata mi le bebe sesere ami nya onu ibo ne nya so de nya bebe sesere o de go ye nyonyo ho ne be nya ngboro sa me ne nyonyo mu ho wa o ma te no jesi na mi San Franc 200 o de ye jile jo be yo la pere ni anti yo le ngbodo me na mi la ba yi asi o mele nya be ngbodo me la no to na nyonyo be a o mi aga o he ne nya so ti tere ne be nu anti be ajo wa me be nya le voa dirurua ena be yo le yi asi me o mu tu asi ya ko tu church o mu tu asi o ntia yovo yo ma ba gble dirurua be dokebele wa mu no no ne ode legede mi na yo ne be nu e legede amegbegble beve ma se na agbeto le pyramid femme a agbeto be jena be do emi le wo mi se beve ne togo vio kekem ye na me ne be nu etere mi adi be na mi adere go ne dukpro to abaten se mi be nko pa ne be nyonyo wa odo la tite piam do la kpro mi ado do ai do ke mi le wo afu ke mi le wo nu nyere be ni e la so no la kpro mi ado ne mi keke a ati la si me a mi a o de ke be do awi bo be do mi do la we funu pomi la to la so do ape won do a mo npopore pe ngbale mi asibe mi a o de ke awe ya ne amu wa po be na mi le no me barade mi le Togo awi bo pomi la do pam le pe ne be nyonyo be wa po mi do le keke ko gbana mi ne mi apata la wi bo be do do ame a mi a do apa ni wa se mi abe nko de o na kele a wa we na mi ni mi keke mi po jije mi ewa mi se nyanya kakado la mi mesebu be ni chore mi be yo awi bododo be nya yo a me bobo na mi ore enu kejo nya kejo mbobo na mi o nya wo to be mbobo na mi o do a ku he ko mi le po le nu ami a wa we won mi asido me a ono temi mi an be ko rabiye yo ono temi be mi npo mo o le bio ngbakudo no vi yen akole poye ni jana we ba si me okay nya me via yo kplo mi so iwa be ho ami be mi va le ponupo le tona ju kwa be wa titere di dudu anti ye ma mi mu se be o dossier o ma e me se bo dossier a mi npo fe le bo amu da fi de po e be o be mi ami le bo amu wa de ke mi le pompo amu ma va bo ma amu la va bo ka ke mu enya ko mi le tona mo be de nya to nyonyo be de nya nyonyo we nya nkele jole si agbo a ye nti a mi dawo ibo ni mi ba no mi ba gbon bo mi le bo amere po de soja ebe o be tro nya don ton na mi be ni z de bele wo amere pe m do eto won de mi be duplo to mu nya be na enu ho ti o wa mi be duplo to ne m to no chan kan ji be o don na nu yo se na radio se na nyole antenne o di o nya nu kele jore mi aji de Togo e ameko le titero ne be nu antia o le da si wa do kwe ne wa purunpo na duplo to abohun be nya ke nyonu yo le gbon o nya o be yin sigbere ko nto yen ne a awo nde ne jua ne ba ten dezon e yo la gbon o ma titero mi anti o nya no vi le kacha yi pali me a ejo o ko le pali me be radio a be jo ba ya si me préfet la ve no le me a la wi bodo do be nya me la ho portable la mesia préfet nto so préfet nto la be ho portable la mesi ne ne be mo mu jese o de e ton gwa yin nu ko mi be don mi abe t-shirt o la po be mi ina si o me mi ato yo bi na mi be o awude pe mu le mi asia ke mi dona fula de pe mu le mi ana mi aso blasta enu e ba motive mi ye mi gbon be ne be susu o le va
et la nyobena qui ont mis un temps, nya au t-shirt de, ne bato bena, femme pyramide wa, a ou yade ke, et o le do, et nous yade kongondo, a ou boadier ya, non, mais nemi doa ou bamia nyabe, et nous de le dinami. Pas ne nebe noa o la lamea, nyabe, do torele, et on a tricot, na mo pata. Boa, egaman na nyanti edoa, on tonya, deke noa la gamme le miasi ou. Mia tonyon debe akpere nyanti. Kudo egavivi kamole non le nami be o. Ejile jomienti a mi hoya. Mia to popua de, ni mia doan wa me fede. Ne mi duea, ola no po fam pyramide le dizereka. E mi be so wa so don, fofovia, lechevia. Onya bo be ramasa wa gbo fifi. Awole wa gbo, nyemnya esusu keji o. E se ke gbrobe wa be won ne be doa epo e nyan nponyo. Awale wa gbo ke mi nko be ho wa. Be yo le di ameko ba donne ne be noa. Yo se be mi ja ba gbanchevie. Nya o ke le fi fifi po a. Journaliste o kani di be mi anyon yo. Mi na be mi ja be gbanchevie be joa. Ati tele vila mi. Ai chevie pa be mi ja be gbe. Be nu ke o. Awi bo be do ala be gbanjoa. Enu ko yina le mi be to go be joa mi ade. Nyemu no de pento mu no na si agbo. No o so sel. O pa me kaka o la po be ame tafu ame tetere to ye pele me be juya me enu om le domiandi o ga me subena de nku ne ba huna to go vio pata ne mi atite odo la fion nya no no enu ke nyinya be jena o ma no tebe amede ne ba to na ebe na dole wo dapo ne to ko la gboron ba fanvi ke ngbo la fanvi a o nya to go vio mi do la nya be jena wa mi on to la titere di ya me ko na nya no plombe oh mi wena mila nya wenyi meko ejume gi nya to mi yin to go yonu po mi yin ye mi le yo to go beju ya pata soja strong amere pepebere nya pata asira simea nya do apa kunu ibo ke mi le gboro ya ke mi to dia amom le se gomme nwero va fifia eleva amom le se no gomme vide pampo be la pe to gwa keke do doa enu ibobe do doa npo be gbanzu la fido sigbere ke wa to le so susu anene a enu ibobe do npo gbanzu la fide pepo po ibo amea mi ami leme eye mi nyabe mi la no doe kaka so na ga keme nu kemi le dia mi po keke a et tout lo le ami o katale se vieux la radio fréquence miano fam pyramide toya yemi ho yole no ko ponami e ope afuwa voit que mes femmes pyramide on tourne me le mode mais mes femmes de dia ma femme mode ko la do wiboa nous souhaitons l'aimer et parce que vivere femme pyramide femme pyramide e go be nous so non wo wetite ye o mi le gbonbe ejua keke adole umi adomle unu so ya bien c'est adole umi apata le togo adoa mi apata ko bele wu tan so jama do wibo nous souhaitons la da wibo non ha do keke comme mes femmes pyramide me globe on pyramide on chi nyame bien c'est rolo ke to be nyonu we popua eye na mi gbo me fam pyramid bra mi le gbo me na ho me jezoa nyonu we nana enyana be ahwa me jezo eye nya we nana be enu trona ye na mi gbo me fam pyramid bo amu wo be nu suo mu le nya ke mi le gbo mu social be nya ya jena be nya amesia me ye be ka amere pepe le enu ya ke mi le wa mi so jo ton le me doa so jo wa mi wo fofu ye mi ji o fi ke mi le gbron le be enuam nyon wa chondo la se gon be mu nyon nya keke la tro de kebe wona ya soja sron le asimea e ga ke ma plebia e ye ke soja son chan la ple amere pepe e ga de kai o mi ga de imagine me de o ma de na e ma de jina me ro po a enya akon kuma na me sia me ne nyon le tapa nu so wa zire ka wa nya apa ke nyon le doa yo le ngbodo me no ye nu de pepe ke nyon la ten wo kudo ado ame be nyantia nu so ton la we no so mi fran dare no joa e gba iga ke mo la gbo ba ho me a wa exame nyon exame mu nyon mama ye le nya na ho ya me ye ntia e pon kuma ne nya keke no ame de pepe mi to le mi nya be zukuro to anto ja e le nya ya me ne na ne no ba tro nya be ministro ama si de kyo pata one dotagun ne de kebe nya ya ne ba tro do e poto le yezi kemi le gbone ya e poto le yezi ntia e no ne tro na mi po a funufa et voilà et mieux me le mi ci voir
que mi le kaka le blo Togo benya mi blo ben wo khoti va ivoire o si be e ya ga tovo allo nye me bu no ti nwe ya e po gbon e ya gba tovo e tovo nto wa be si agbe galeje nu ojivo do ti ya do me to be gaya sni gaya mu le ijigbe wa nya no miawe le polo mi fie miawe le gouvernement me miawe le tane mi be gouvernement mi be ke ntu no fo mi gbo be ne ntu o ko be ntu o metele we nyuro wa nyonu la onu anywere nyonu la onywere gouvernement autrement yi mi vale onu yokudo bi ke mi acha nyento cha ke nyonu ava ejijom chambe o ke nyonu va fifia tab nyonu la kande mena mi e afifia to ya gbajo le pire nyonu va boga ke anu gba le pire okay ye va we be mi va mi anyonu o mi va ti tele da palo evo mi mo afo de dai bene ba po ba hona mi ba se ne ba hona mi lo evo mi mo afo de dai mi anovi alomia dada alomia fi nyonu agbo a mi nglo ho ma do de ye mo ko ho ma ye gbo e mo ko mi a awo Okpo be na de. Mi ma na nya so ntisi na ogbebe ni mi anono wo. O ho sebe mi abe ministre wa dom lese wa. Agbetom nananyi la gblonbe aho me fana ye. Kebe aho me fana ye po a. Ye ma se no bi ba pa kebe le do. Enu kele jole wa gbo won. O yo le po wa gbo. Mu ne be la nyi o. Mi gblonbe ne ma nya o le Togo wa. Mi la we kaka ne mi la so ijuta. Ogbon fifi be sa enu hoti voa be le deke be le fifio. Ga ko mo le gblon wa be si mi ga 35,000 alo. Kaka o ba si ne ke amu ne apo be gbale a. Enwa. Fifi a ga won me ke mi le gblon be o npo sin wa. Yes mi ga 35,000 péage a ne be nyu. Pawde nu me péage a ne be nyi le ga wa mu. Aso nku po eda. Egbe fifi jan péage a ne be nyu. Va mi gwa ye me po ye nu o ke kon gba le tole. O pa fo to gan ke le nu ame. Smig bi jan ton ma e hun bi to ki an journaliste. Blanam la. E hun bi to ki smig bi jan ton. E de fun. Donc a e moto ton le tout bio. E moto le tout bio. Mu de fun. Ka o. E du contrôle do mi moto mu tu na péage de. O to ko ne mi da sa ko so péage pa mi la tu fe la. E ya nya o mi la to la. Ne to wo bio le nu a home. Po le gblombe o mi we na mi la. Mi we na mi nu ati ko na mi we na mi. E nu ati ko na wa nu ko le wo. E nu ati ko na wa tite. Si gbe dume vi nene ado apa apo jena agbolembe enu ale wom. Mi ma no egbe me. Ye ola no de ga won keke ami ale idome le tu kotoku de kana péage gbedeka. Bo a fun we ba ho le ke be la wedo. Ami am le lomo. Tam nya davie be plani gbando. Ye be tu a ho le funu. Funu e ba lo ten so won. Ne njaba do me bi janton, ne ntura bi janton. Sumi ga le 35,000 ne ne ye mu le gbo. De viola dunu, de viola school. Mi la dawo. O e de fun. San e to vo na fifi. Wa po nu gbo ke nu ale ke zan le do. Ye ga le je nu dia e jebe wa cost mi ga di. Ke mi le gbron ya 50,000 an to chamu de be nu apa voa e. E zumbe to gomi le e be nya e mi le gbron. Bo a e ga ke mi le tu o tu na le mi be vi feme ye ke mi baba le tu egbe a mi po be e defo e ye na mi le polembe enu wa odo la tro mi le ti te di veverento ke mi le gbula ne ma nya wo wa e la jezo do mi apata e la ba be na to gwa ma ba nya no mi le nya sino ne ba so ta ne ba no polala e nya tonto mi le gblo e fo mi po be nyonu poti o le bon be ro ma hin sojo la ba le yo pleto to e vovon e on le von ya le odo von ya mi adome hoho mi le von voa mu kare di be ne ba do fi kebe la do pa von en to chan la ba ya parika e bo mi o ngeti mi le von adole wu ami avon be nyangba no ne mola adole wu pa jo no fon be na ye matin blo wa yo nu la wo la teronti we okpo be ke mi le gblen de ke ade parce que me ro la glo peut-être Amega o va mo mi nyi o le ngbe do me na mi yin ti mi di va le poro yo wa me no video yin yo va le fiji wa ba kokko yo ya me ke la hona yo devi bebe bi ko ji nto chan ma wu nenu sende bene adole wure via
et là toi vif en femme et nous allons pas dolé oui comme le pomme ya boa ye wo baby le dapa ye tobe mim le vont yo mais comme vont dans le Togo et nous virer mais on t'en y avait au la léo nous virer quoi au léo mim le vont voir ne aucun autre codi ye okpebe et nous ya kemle wa nous nwere benya o ma gbanya vonvon benyon o la no yipo doa makule jaje nyenyeme ne nkonya bako ne wanya benade nyonyu ya de kia ewo bo ekuso mene bo nu nwere mu odare na pedu kemi egbole a ne blema to mu we o blema nyonyu mu we o ade egbe a mi la no po nya ba blode pe be nyonyu le me a blema nyonyu amu tobe o mu vonde wa chon vone voka kia o wo dube do e afọwanje mi le a nyo chamiro la we vonvon ma no meto e doa nya be vio be some a elevevere miro la we dare nya be vio be ayake mi o mi du le wale be kuragbe a mi to e dare ni nya be jiji me vio. Ok, nya bien c'est parti politique o le mbo de menami alors parti politique o ade ye me milia alors mi va vous voter parti politique o mais c'est mi je bien c'est no go politique qui tonde bede mi abe me gbe do me coller tutu miro dan ko gbe allo e me ne ko fam pyramida mi mudo parti politique eye wo be mi so kola iboa kenyi veve se sebe kola parti politique be nyare pepe mu lo amere pepe ele fam pyramidisme oni uniro ANC CDPA nde Togo debout social yemi le o ye wo be na parti politique towa o homia be yen onya ba do wo me be nya mu kan parti politique o homia be yen amo le ngbo domina mi vovo kan be na mi la va fi ava no yo ame abenko amo le ngbo domina mi di sato e responsable di société civile to o le ngbo domina mi be o enu ya kemi doa enu nyere benyi ati la simea nya pata mira wedozu nka ni be no le parti de me o matin no fam pyramide no so parti de me no va fam pyramide me anya be na parti ke ye o le wa funa san e ya e pa le funu va mi ame nya oto ado wa me be nya le fie no jo le fie no be do parti wa me e ke kan le funu agba wecha e do ke mi le wa ye won. Toujours la fête au no radio fréquence 103.9 vivez le nouveau que pour na me e quoi fam pyramide miano e mi ho yo vale de nous menami kude ope azolizoson a pas de dos a pas lelele e be no katane trop yo globo be yo revendication yo are équipe madre o blanami le moyanu be menye parti politique we nyawo togo vi de siade wa pofu wabia bo yo be chenao ato wa me a bo benye parti politique be nyonyo nyiminya be ne yayi asime nyaba pronuncia ko yako carte parti politique be katarasi aya de metobo na de meto to de me ko tun kuma wa angolo be parti mecho eto wa me penya ye nyano oto ova le gbogbom na mi okay mi da pena mi va maga o babia de ka vere afi ma kukana itoji no la be nyabe a motive yo adoka me va nunca time mi jibe a me ono no do awibo vendredi fida gbe kokoko nga tomba do wibo lundi mardi ou mercredi ou samedi ou dimanche ou fida gbe kokoko michan nka na michan fida gbe vendredi ou pobe mi we vaisan ke mi we vaisan mi we so joda kakaka na kosira ke mi we vai nenia ke mi gwaja tro do to mi be we 3 e ame ya ba no ni fida gbe de kapo mi ano do kakane we tia ba voni ni agba so poda lo e ba te yin de po aba no susu me na me sia me be fira gbe a e do la no enu ibo me ra fida ntocha nkekere be nya nya gbo me be se sebe nkekere be nyi na le natura me le jojo me a ogbon me fida sa de be nya eni be se sebe azare ola pobe le catholique to ba padi chano ja o ati so ga mo ne firagbe eni bebe se sebe nkekere na mi wa mi so do to go to be susu menene wa ki mi we sagbe si agbe a do hia nya gba tura lo ni poda be deke e ya chala yin lo ma
gabumea mina gbatura lo ado ebufa ne dromia mina wedo nenedi. Okay, kiwe wono do ibore amole do ya. Amole do ibo na do tona ne mi dua mi tawe mi no na homolo. Na zandua po fi la gbe fifia. Mi on to mi tona mi dinasa. Tona fio mi na siome. Akpo bede ke nu le idoma. Ye mi do nyon nwocha do asiome ke ona na mi rapport fi ko mi ate yowa. Non mo so na photo ro na mi ona na mi rapport be a enu a egbe fida de ke be nye alo ame nombre ya de ke odwe de pepe de ke be la nyi ya matem vane ne zerika ke ye amesi amela ho enu de pepe omu wo ne ke mi la be enu anyi 100% amerika ya la nu eme ya e ya mawe e George ne boa majibe ya dio wa we nya me ko mi gbon na be o la be mi le gbodo me na mi enu ajure George ne voa mate wo na ke mi le gbrofa mi ego embe na mu George ni sino a ame gbogbo de a o ho mi abenya e ya wi bododo a elemi no le mi o la danku de fida ke lava akpo bede ke la nyido ma ni so nto ke mi wa pela be ni abe vi ke yi visit gbe be gene gaji kuwa be fida wan gbe a ni adonu ibo ne mi aso ado erotia be lubon be jije me a amodo nu ibo e ameko mtem do e vai sa chogbo be o be o mi la do e enu akejo a egbeleji ne ni apata nse mi ro la do e ma ye di ma gbonse de kabe ese a e obe o la se kule ti lu le gbon be bado gade me fi a mi la no ikonji fata boa ma ji vevere be le di lu gbon ni a enyanyo de be yin wa ke gbomila ikonji fata le nono me keme e Togo vila ikonji fatale wa jira konji do nwede ehun ke la koko donu a do lanu konji eni a mudon lanu konji matela abati nemia toyon no be diviade fi koja le sile o vese o wa po nu o keke gbo konji ba ko ne konji le nono me nwede me yo be o cho na ikonji fata ediola jeme ne be to be o la ikonji bo la gbe be ple dollar va ho me ya eye we be na amero ba sinale fi o ha be konji e gama na si o boa e doko je be ple le konji agbo le sile yo be le dofe na doko nye be ameko le plo mi ade kafra on ba plombe ke to be yo ya yo mu ina konji le funu entia nkan yo konji te no de fa gba mi pona be edia ni won to le do wa o ina konji le ejuo me avion la ko on la ikonji la fi ke dro wa wanye gba ku wa mi le ikonji le funu o la no gboro mi be mi on to be yo ikonji le ega konji yenti agbale no mi adi si gbere ke o gbole vai be yo ngbolo ba mo wa do wa be dio school e preview ti high school ya nene bende ke yin kwanje won ne de viam le no me nywere me le school wa ma pere dare ga school e ne de nyim ja be no me nywere me le konzi wa ma gba be pledoa e la jrombe ma iga konzi ne ma gwa ya ma tufe ya enyowu nene bende wa po konzi be yan gbo na mi nywere ma tela ku no keke ya wa no me nyeto ami paloku to no ya o ma den tropo e konzi be palo me zedio ke mu le do me di o wa pone ne be nu omi le de kuku be wa po wa gbona mi ma ve me bo be ya me dra sit down ehun ke la koko ya o di dopo ye kakakaka po a me ba le ku sigbere ka ya me le di bi na mi ni so ehun be nya kakakaka be jo ya enu omi le do mi adi o nya be vi oni la to ya nem de be to be rezo so si o be nya e wa mi ma nya o de ne ne be ngo jona le mi be konja me gbe be nya yo be to be evomoji do da me tano ne me garo me no la joro di ovoa o ma te ngbolo do o le von be to go be nya ma gble fifia ma na ho mo la ba le ma de ke o enu o ke kan le gble mu le mi ati bo a gbe me ke rezo so si o be nya ba boa enu o ke kan eleze ye amisi amele po wa nwe to anyi be de ke mi le gble ya wa so de le me na mi sigbe agbeto o ni wa wo nke jianami ne miocha nyano agbeto be agbe le nono me nywede me lo tu dis no la peto la peno ni dak na mi radio fréquence
Eji le miako le ya ma abuka na michi ne mi oha nyade le miasi mi be yo bia mia no yo wa alo mi be yo adonu se nyate yo mi le miape no ba me veaji po mi de kuku amiju juma no me ma va yo amere ben kwa ju amero awo nya no va be ya jira ndoi ela bo nya be no ale gbeglem nya no va bo be yo ade nu gomena mi la bo nya bo be to go vio metele nu se ve kaka be se ton le wa 3 non si wa didi nu poto be ne yo vio alo yo so ho ido me no gbo a egwa me ne do na fe me jijo popo ni nanyia enene ne yo vio ti to a e to koko e kondi e fiara kondi e la be de via yagan bo yo ma ko fiara kondi wa no bo be ne o chocho yo vio ava kwa yinti o ti te do be na nu kata ne nyu tani be yo mi le 92 10 27 27 92 10 27 27 allo 96 67 27 27 ne de khomi le nomba me m'a dit elle a deux jeunes be nyono ne yo elle a deux jeunes bo be nyono wa yo yi wa kunu pode ma se mi ho mi afa gbe ntu wo ha mi yo elle be ne nyono a gamelo kwa mu ntu ha gamelo kwa mu kwa mi ade bi mi kunu la fe melo allo mi font lo mi ade nyanko a mi eto pena mi kaka nyale le jojisa yo mi ke jila blande mi de kumya nyanko a en ko ni to fo komla okay mi yo so zangera nu ke le jole nya be ju ya me are nya be ju kwa tora into mu chite vai na ni le funo o ka me nya me ai koko e daru funo a me ai pe le ko enya do akọ da mi de kuku baba na mi ano no idoji no wa binyata ne mi avio be so me ne ba nyon ape na mi lo okay yano mi adalo eme ape na oche allo allo dokani oui ike funcho sagbado yi okay mo je gbona mi ano le kimalo ni ogbelo ya we le toji kaka yo ma una blali jine mi ba black sanani amen enya yo keke mi le bla ona po mo baba amen yo toto kiki mo je gbona we e khogbe ai jojina mano apare kana wale no ma bio mi ano de ka ti tu mama ba bio felia to acha gbanto amajibe ma bio asigam tozo benya echa be to wa ma benya nji ya non we na tiama ni resta na nu la sigam to kakea ko gbogbo we ya o tozo ne no ba ti kwa to o mo le tu ni ni o ni mo po na kafla ele si bebe amujiro diwe ba sana nu la sigam mo le kima e o gbe tozo asia kwa amujiro bi o ka yo gbe asia gare esto nenye be jumojio nto wele nu sanle ne no ba ti amade jumojio nto ma tin wo dogo ye wa tin su ne ba sia wa ne gba ni jumojio gba le sanu ya sia gba tozo chade ni mo po be jidu bua bebe ni ma atwa si kwa ni po be tamu fufu tani anu jumojio nchi la pa ma gojo ma okay evelia mo jibe ma gba bi nya no felia cha se benade egbo konji be nya gande ya titia amai ban ko to de kwajinci ya ka fa tafiace mele edeni gba ya jio ya be ya kai ban ci na ku kwa ta mo di le deni gba ya jio ni me po be nko ma yo to de nci ya de kwajinci de yo mo di de te pe ya chonwa de ni me po be nchala te wele gbo ba pa gojibe nuola te no jo barabada le fiman ne la nuola ma tron kono kwanjia na preva boba abato nko bune ne ne pobe kwanjia ma isa nyano nyabia si oma Pardon be question tout gba ke be bi okuro asi tozo be nyantia enyawa dijire mi agbo vide bo a mi aho nenia be nyachamila so na me ko la te won ne be enya doa ni ma ba green tv fi e be lava trodo wa mi aho aso na ame ko la te we alo ni ne yan pe won e vele kure kondi be nyanti kondi be nya ya mi gblebo be de ke no le am le joji ni nya keken wa nya ko mi glo so kondi be nyanti ona be la se kule
miakɔta mi le biɔ be kɔndzia ne kɔna mi maso miatsa miagbɔ yo ame ko la te wɔ nene be nua wɔwo miatsa mi le sɔ nyasɔ le na bɔa no wɛa miakeke mi la kpɔ be mi le da pa ne o wɛ eva wɔwɔ me nka mia be dɔ ebe nyu va miatsa mi le gblɔ sigbele ke be gblɔ ya radio dzi mi le o le do to ame sia ame sugbɔ do na to wa me ko je ne ne be nua nkare di be o se o la di buta me de 20 lo Allô. 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 Bonjour. Radio le body be volume de mi. Le frère. Ya te nyanko tu ban. Ayana na be shobia. Isa ti do. Hunhu. Yana apena o le bere du atade. Vamian na teni ministre Madame Dobea. Ndane ejimile ti ho. Sina le kenya na ole vi. Kafola. La tete do ni po jamela via. Apelo ti via o pe subole. Isso é adi. Na via. Fofo Gédéon. Allô? Enyako kwata le blami melesu. E la benari ti radio wa na pomponami parce que radio le gbo e ko volume dîner donc ami mele signare ko. Radio boy. Va mele signare ko. Ah, donc allez. Allô? Bonu pomia ko. Ok. Bueno, ole daji. Usu la ke sike. Voilà, usu ke ti ayo gba eju ya ke ni le ti a. Nde ka ko fokuru. Lo over a to group ba to da o so da o to du apare na ni. Donc c'est bien aussi qui a. Usu ka la de na le danyo. Ok. Ba on do ça là. Yo. Ya fa me bouter c'est ça. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour, Damilo. Mi khogena. Ndekunye Dafi mle yoto soviete. Ok, Dafi. Ndema da penani. Nya dada ko va le bronya wa, nya tete o le blo. E no le se nani ton kekere nkeke. Dele keke yo joa. Nyon wota, ula nya tamina tenki se ma ula senyare gedodora. Ni o pono mi wona. Nya be yogo ojisia. E gaje di gogo sukincha. Nde temla lo sopo. Nde pentom le boboero. Enye bebe te serenani. Nde de wusubo. Di jore temu daleo. Ni de kuku. Ni nabi nya nore ni ministre. Enuya. Ni po menani. Ni le klodi. On po menani. Ma to don se ne da dawo be na de. Ma ule semi avec de dora. Nya no klodi. Ma ula vinyanu. Eno la dodo. Akpe to chane nyona ni lo. Ne do fira gbe pa do awu ibo alo. Allô? Ya, adbe de. Dogbe. C'est que vous travaillez. Yo nyano me da kweni ni kakabe alei ni do nyanchia. Me se gomada. So yijile kari. Kafla. Nyano peko le sima nyano yo nye. Kwa alei oyi asonlia son feu. Alo be wa pumpuna siameto. Bo ye so jao. Dube lo so dari komea. Kima de kateri jinya ale gbegbe. Bo ama to ne mi de benadi. Alo ma blog mi de bena. Kafla ne so ja nto gbono mu plugbe la simeti siare. Nyon mu to la dia dase. O de nanu ti ale gbegbe. So ja de malo. O de nanu ti kaka ni mablo. Umanya be so ja yo. O de nanu ti ye wa ne kafla ne mi bi jama to. Ye o so nu sasalo ye be se yo do. Wala te gbogo ne sene ijo sa se kante o de nanu ji. Wa mo be no. Wo kan chi ye so nyon no la gbogo na de. O enu le khochi. Ni pede yonchi enu ne didi. Ye nyanto mi aso do mi agba trova le ne po ba me o. Au mi ade kuku. Amesia me kunwa le wo. Wini to san o ya ti me. Nu de ke nwa le khochia. Ne ma pe o le sena we ma. Amesia me. Kare ne be mi amo le blobe nya do mi bo. Ne nya akumpo
ni dukwa alo nyabe nkono lo wa se wa te didi moji kotono mia mo de wa lo dare ko ma do bo se no wode agbado alo awu ke wo so ga so wa aso ko do wa do ko o ja do awu aya alo ja to so so chi adore mie izare je vous et bien d'accord. Allô. Allô, bonjour. Bonjour. Anani? Oui. Mire kuku ponko kogba divire. Afrika. Nya vide po mia no blowa ye fi nya o me podeng ne po ya na le nyanto nya bole funu. Mia no le blobe yo todo chitre do yo nivel tumbu na yo le pleno. Nya tepe le kata ngelo va moya no le fi le video le kia mia no nyono wita na kwa no na famille ha be no le kulo yo le wole ke le uyo. Bon mi mon kefia yesu sibe nyono yo mi eti ameton ha do. Oh, oso. Bonso. Nyon de kayo. Non de kayo, o non no le da fable Victoria to le uyo palo no basia, non no ke ba chi ti si ba le pleno le bete na nyon ko le dibo le dire. Njima bia be le nyon no le togo bi fo wa tonyi ma. Eve kwa de nyano ko le nya bo fu mi anto abele ke ni produit ne de nyon no le circuler ni nya wo, alo fa ji nya kanu ji na mi wa. Akpe. Nya fona ni benye wa. Nyon no le soutenir mi. Nous les soutenir, mi to la siame. Ko fide que mi to nous les soutenir mi. Nous souhaitons les soutenir mi voir côté avant et le wo. Un to la seigneur me be. Nyonu ko le tongo do benamia. Enya ko gbon. O le to na nyonu obe. No do awuhe. No to se be bo amone do awuhe po a. Onya me ko nyi. Awuhe no do amia. Non le tona mi be mi va don me odora asidome mi on to mi asidome non le gbon be mi gba po wa gbode ba do le wu yo le do apa lo ba le tona me be wa do awuhe ma awuhe ade eja kubli ba koda ho me na yo wa be yo nto yo le ponu yo le nyanu ta awi boa dodo me po be la no lo yo la pere mi antine enu aba nyon mi apata ne de bi wa tendun la ho me na yo we nyanu kele pe yo la ho me. Okay, mi fu anani me kajibo si mi no fe entidodo enyono mi hiamila mi hiamie mi yo mi ase yo ko allo no anyolo ya bo allo bonjour de koko e Cécile son café Cécile okay ngena de ma do senia no de wawele doji bo mo le wo mi atogoto egomo yi situ mi atogo ngongo egomo ne mi la ho me yo si te dawo ibon wa o we le dawo ibo a mu ke jo ke ngbo le dawo ibon o se gomo ya ego fofo ke lo sapo a o la di asojo wu gomo o ti ami de kuku ni le gbe to mi now wa o ibo a de le ni ado nya de ke ma jo se ti opo a ni ado egomo na America pe la su Togo lo o Iran. Okay. Voilà, il y a bien ces vénères na verito wi boire, il y a relati 2 minutes anu bon begule relati 2 minutes. E nya re pe maten sa wi bodo do mi ola. Nyen tom jrado do wi boa me kare kama. Na me ke po ba wi bo ke mdoa, mun yo na mo wa. Nu ke le wo mi yem do wi bo ne we na me. Po yin ma ba do alo. Mle bebe se me ma do wi bo. No yo po be mun yo na yo wa. Ah, yemi le to na yo o do wi bo ba na ira gbon ogbo ade. Na me reva biowa adole wumla adowu na me o so wula na ma jono fon ku kaka po de ko yin ma dan lo wa ala bi vola no npa ma be ti po jesu me a ode no du asire pe adowu me ya elenti o yenti awi bo po mi la do la so onya ya ame ko gbona ne amobe awi bo do do a satana be nya alapa e do nya wa le nu na pastor ro yojo titre pastor do nto le o titre ro ju ya ntipo kuropo duanti yola no tona mobe mi awiba satana be kola e awibo mi satana be kola re pepo enu ibo ya po bebe se sebe kola ye beyin so gberegbe bo ba jiyan oya mo yan le pe togo to pata bede enu ibo won epo mi laso gboronya kele mi atia laso do apana do wa me a ne nde pepele do awibo e mepo mi le lo ame se me ne do awibo so ja so keke o ne do awibo ma to no be e sorika
ye soja do ma be plenu soja me vedo le kansem le gbonya fofovi no senya de ejilagbo ah bon yo be enu ayo le o to acha yo le ponde pepo ojo le tafu yo le zin oro topo soja le gbon ni ye ne yo okro yo soja fe daro ayo amegan ba gbojia be yo igada tike o la se reposer le ntocha munle o la nu ahun di kakakaka enu lake o ma danu la kanu la buton zande a o la be ahun garage a o deke yo la no funu nene adole wo voa yo ba me gan wa ku do esu an ku vi o le dun la home oyin soja o le situation me pon to ko be nu ale nyua ye o ma ten ti te do apo jenanti wa mi le pe soja pata wa sron pata wa be vi o pata na do me be nyaya do do me akola mu le si o mi le gbun na togo to ni nya be na de enu ke nya apo jena ma ba tu la home odo la tite yo la po eno gbebe o ma tite do apo jena ti o ba me de la so na wa o daje enu ala wo ka ko la ku nene be le won. Ok, mi da pena mi no wa paso yo globo be enu yiboa satana nuka ta mi dona kutu yibo ya o. Nuka ta mi dona kwiri yibo. Na bia se won. Ne mi le tojia pastor o mi do tira nuka ta mi dona kutu yibo, kwiri yibo, maslon ku yibo, maskutu yibo, ceinture yibo, ku garmo go debi yibo. Pastor ne mi le tojia mi ti ba de gomena mi ne mi nyabe nyate pe satana to o nyi. Allô. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Emile Goumier de Yankoa. Fukomi, radio de Boa. Ok. Ibrade. Kafra mi ole do ayi ma so abufomi. No me nya e do le du Malaysia. Kafra si adre. No me nya ko ka o. Ele nya ju so. Ah bon? Ele va na video. Yali ko tu me aboruji. Osube ya na dia ni ho. Ya me apusi to alo e go ne va di soutien au pour le volant le bonne ko va ko ma lettre le nga au président salo OK le ma fo musu bo le ma ko la o yi me be ko la o va je wa me mo di me ya bi ko na ne sikaye cho sikaye va mo ya le da ko ne ko fele e voile du aji et du fait que Kafra est bleu bâti mon roi est OK OTR à mon collègue que moi dans il y a demain il est bleu donc quand il me dit Babera Atinti on va pas durer bon et si un gars OTR qu'on veut tout le ciel donc c'est juste pour nous tuer dans la nature quand on a une bleu mais milam tam mais to bleu de me jagola otona mi no va le mala de maku de mano bele du ko OK e sera fijan OK ça me dit le benare quand on ci ko me ya le que nyawo absolument no que no fait no tout me on e bla ko sinya on arrive même pas à manger une seule fois dans la journée hein et sera fijan la moro mille a dome comment ça fait 8 mois ou 10 mois sans salaire ta no mo que chité e peut là il va me mater soutenir le e va nous va nous me dire que j'ai toi on va dire qu'on a faire le pas on l'aime ko o blam de ko o va damrer et to me avec ko da OK am ga do e to me o va do to la puta OK faut comme il y a que kaka kiki ni c'est onyawo c'est nyongome yare OK il que ya wa que mo ne to bani yo que la ko nya ko ji jolo OK akwe kaka allô ka do to ne que mo to ve ka fo be amola no gbogbo be awubo amonyo na awubo amonyo wa o que on ne to na sambe sangba tore c'est vrai de wa do awubo ne jawe wo la fo me ya toma zan yi le tutu ŋutɔ wɔ be zan egbɔ ke wone to ne mawo be zan ŋgbadoko ne woatsɔ ŋgbanɔ zan mo ɖe awu yibɔa ate ŋdoe ne awu yibɔa medze awu ame ɖe ko me ɖeke ŋgba sɔesɔ yi ɖe gbɔgbɔme ba kpago dzi be ne yi do awu yibɔa ya ƒu ya wɔ leke
ya mo do awu ibo le ba gbegbe po ko ji akaka ku gbe ni baba ti do fi ma pa no mo do awu ibo ni po mo do go di ibo ni po mo do kire ibo po ko tu fo fun gbe do fo pare mo ibo do ayo okay wonderful mi da pena minha fu jigevu yo mi jo sagbado 92 10 27 27 allô allô bonjour bonjour tonton mi ku mi tinya ko ndo kokoro na bako fun le so no vi si de vego ndo gbena amokopelo mi hogbe popo le togo fiare vovo onami papa vovo de miam to kaka papa ya de ma gama nko ti vovo onami o no do se alo gbona ya be kema no de ko won to so abo mi so gbona ata mi abo gbaja gbon mi be sojo o zo ajero se ma awo se nyama ko gbogbo ngba sa wo ni mu nya ne be na alo mi abo tolola e bona gbaja gbon yo ya nko na nene be nya be tolola bona na gbaja gbon aso ni te ta kele ko no ko ya ndo jore jinye mu justice ndo ko gbogbo ta ta Praza nyam le xɔme ya nyem dogo ya ti ɖe kpɔkpɔ le gbadagba wo nyam. Awu yibɔ amewo le la doe la sɔ zɔn tafa le ŋutsu ɖe ku le nyɔnu ɖe gbɔ fifi dzia ŋkɛntsi do na enu yibɔ ne nyɔnua ɖo. Woanya be nyɔnua le ƒe sese me si ŋutsi do na nu yibɔ ne ɖo. Amewo do awu yibɔa ne dukplɔla alo ame ko nyi du abe ŋkɔnɔ la ne woakpɔ bena ɖe togo dua ɖe ele veve sese ɖe me adele wu dukɔa ne mɔm ɖe le woate wɔ ne dukɔa dumeviwo ne vɔ ne dumevi vɔ dukɔla ta la vɔ gbese gbogbo le yɔ ebe nyikɔ le yɔ ebe nyikɔ le yɔ nyikɔa nua ta yi ke du va ewɔ nana nya ɖe bisa ne mu le xɔ me le se nua wɔna so bisa aso mu na tame ka nye nuxe ne ɖo alo nyako mi nɔna gblɔ le radio alo nyako amewo nɔna gblɔ le radio kunu kpata ti réseau sociaux dia de pem be do da gbo ala me de pem se ne se ate gbone wa ayo boy o sa di ke du ti o la ja otun o la wo nke ne jia o fo yen ko le jole du ya mere e na ba mo le vo mo do tele do par exemple por te no ma to go fi jabana e ya si ba fa ko be le dia la si do mara fa ko le dia préférable bo va so portable kwa la mati portable anka ya dawo saji ke ndo li kwa o wona po nsuno mate wo nde kokoko mate nebo ibe nu le dumesi ina ba monte le do awibo ibe ho nya de kama bo kwa bo o pa fo do nyama tik ka placha plache tik non won to le gbo fun fifi dia njiji le nyawo ba da gbo fifi je wa so ma da de fun awo nu ke meje ofa mede pem da ke de gbe yo de yo nya ni gbaji be mawu aso nu wa bo fa so lo ton goro wo fudo 2018 e mu le ko mo ta va ne gbe okay nya fofu baba nu nya no mawu ne yirami yo mawu daji deni be ni nyonu e mi jivi e mi nano mi le e bi da hatu na no vi bedu ko be ni ba mo ko pata ke jengbe na nu lo wo be yo e ni ma wo gbe la jigaji no nyonu ba no kwa no nda nyonu ba kwa le ko pata mi la gbe ko fiare ma wo la se okay e dare akpe mi da kenu ya foko ku yo mi jo no visi de vego allo tata qui te bonjour tata Marguerite so quand j'étais Marguerite ok ni mata pena ya no ko va radio yo mi ho yo kan jian ti be ma so o ta bo ga o pa ti ji no we nu ko do we awa no we ni ni go tu me na o bon le ka ke be na me ni be na no le ja so le ni a me go mi ba ba se le tino ni ka ni la ta wi bo ani a ti yo me na o le ya bata ni a so tu me ko onya be na re ni a o nde mo na bi ni a pop up di wa no de mo ni a to a wi bo ni a de ya be ni ri ti o la mo do do ti o me ko la be le fo di ala ti o me ba le ya la te ko mi la nya ba to le wu mi ma tu ni le kuku ye kino a to le wu
mi nyawo. Nyawa. Oui. En fait, si tu fais ça à beaucoup de coins, nous ça à beaucoup de coins, le Dieu là est tout à beaucoup de coins, à part les 4 2000, 1500. Oh, quand même. Ça, il y a des maillots ni les FPT, moi là, pour la vie, et bien, vous allez. Donc, alors, c'est mon éniata où il vole. Là, il y a des maillots, la partie, il est au moins, il y a 150, 500, il y a plus. Et bien, vous le tali de coucou. Non, de mon ami, ton job, moi, il faut ton diarrhée. Adolé où? Ah bon? Et vous, il faut déjà sauver, adolé où sont là. On est un militaire, allez, nous, tout là, où. Police, le moto de Dieu, les jogaïs, ni en soi, et puis. Donc, ton job, le dieu, et yo. Vous, que tu vas au fond, au coup de le moto de Dieu, là, où est coup de lit. Vous entendez le ton? On a où est coup de lit, les Québécois, parce que, à ton les petits là-haut, ni en Dieu, là, des dos. On peut même pas pour mais à toi j'en encadré n'a pas pour les soirées. Nous quand on y a ton côté là dans premier. Ça à dominer Denis et nous qui connais à toi le oumi. Non de mon ennemi da oui bon. Et tiens le giraffe. Mia da oui bo abo mia no ho melo mi gba toje moji o mia da oui bo a. Mia so no mia ba si gbongbo. Ah, ndamu suna mo la wa mdele to pe nya so ke ti e ko cha ma ga to ke. Yo, ate. Donc les que mi da mi de mo be nya bo va no teni de ho la. Bo la u mi kwa. Ba to nya nya mu ona politiko lo. Uguare. Apo yare. Ne ti nya pata nya dola. O te ko ba. Ani president no de mo na ni pa ni ma jere president so me. Ni te nya o for di ole. Nya so nu kere ti nya da for di la. Ni te nya o for di o. Il n'est pas bon les réseaux sociaux, je les donne pour président, chez nous, on est pour nous, nous qui les petits, on les dit, mais de mon ami là, il y a tout le togo. Ok. On doit venir sur la bataille, on les fait, merci, nous pas tout galé, tu m'as dit, pour le temps, il faut faire les tests. Pour le temps, que dis-je, par exemple, là, 100 francs. Les gagnants, on fait, hein, où je dis, on joue 100 francs. Au moins, nous, on va les nyabos, on va avoir des plaisirs, le génie. On doit aller au diable pour la leader. On a 10 millions pour là. Et nous, qui connaissons, on est assez. Ok. Et Zandé. Et nyano Marguerite yomicho kan GP. Mi dakpeno do yo anti. Ne America mo vele kamia ti khomo vele kwa ticha nyano la po. E wanatana mi allo. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Ok. Désolé. Nyano kolo kwa dakono. Kwa traduit. Kwa no ja kunkwale. Ngwa no gbon be yo de kuku yo le kwa awo. No mo la mo de bo ja kwale, no kuku na de ne. No ka no bo ja kwa ma de kuku na wa. Kuku ga bi ko de na to ya lo. Emi ja kwa na be tirna. Ma de kuku re. Donc, on va faire le coup de aou. Il y a un peu de nom. Comme ça, oui, bon, tout le monde y allait à me le prendre. On va le prendre de me oui, bon. Donc, je vais t'amener ce vélo. Donc, on va amener un peu de nom. Ok. On va faire le coup de aou. Comment on va faire le coup de aou? Après, Après, il t'accueille bien, Foufou. Allô? Mbede, et je pas bien, Foufou. Gado mea, o la gbombe de kuku, ba muni kuku de tonto be nyino, la de kuku na me da chiji. Donc a ebe nyae, o la gbombe de kuku wa, wonu ya nanjro, a chiji be nyae lo. Non, ma yedi, a gbombe de, nyambe revendication, a me ton, kwa me negouan, mi le tegbe de vevere. Et les mesures sociales d'urgence pour les femmes et les couches vulnérables, mi le tegbe de vevere. Be nyɔnuwo be dzena ya le nɔveve ɖe na mi ŋutɔ woakpɔ nyawo gbɔ na mi kudo revendication ame negoa les mesures d'urgence de prise en charge gratuite de tous les malades ko gblẽa woawɔ eme dɔ voa enuwo ne sɔgbe keŋgbɔ woawɔ eme dɔ ne oyi kɔndzi anya be yi kɔndzi nyawo mi ma gba se le du ya me be nyɔnu ɖe gba yi vidigbe ba tɔ be ɖe ma sɔ le me na me ta ye ame eve la gumia enyawo mi ma gba se le nya be dua me ko. Eye mia kpe nyɔnu ahuhetɔwoa
be pianto afone sono no waje o menami ne mi apata nya do awibo aso bi onu ko le hian mi alo mi pe Togo ju kwa pata be awibo be ne gami asopọ ameti amene do ku ne ba gbe ne mi apa ado ame be nyale nya be agbenkeke o melo. Allô? 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 Allô, bonjour. Bonjour. Mi kumia tinyankoa. Allô? Allô, mia non nami nkona punupo. Anaso asigome. Tatiana so asigome. Ok, punupo fan. Allô? Tatiana punupo mi le 5 Dokone ma. O ma da pe na mia no keza. Vende ejo amele skemi de sina ni be business ni ame ko le ni itana ni le to gbe ni po won le ni ole fa oti ejo san le olava do ni se fa do meri to sala we he ejo mi lo le na mi de lo ape kaka ape. Allô? Eto jino la peto klape no na Amerika le kame miati hoy Amerika ku miati wa ho ye miano wa punupo egbetoa wa clôturer allo wa wonu nami ye mi kaji ka ho. Allô? Bonsoir ami. Bonsoir. Je sais que je yokuda du Togo na. OK, so ki gbelo. Le Togo na mian. Yesu be ko no. Bena asisa si ke ton la ya. Okokoko la no wanchile Yesu be ko me. Bena ate dumpe. Bena nike batolo wa. Musa no la nyo. Tonye Kenyan le jibe maso tona mi ano are. Ona yitwaji. Ipata ne yitwaji. Musa no la nyo le Yesu be ko me. Ake fi Kenyan no mulo no so do be nyagbo. Ho te dikoji na. Si Kenyan la yo be na so do ke la kutota ela yi pa sankande na ya pa. Pe tu pata ke mi le. Togoto Yesu jo mi ano viwa mi akeke togoto mi mati wa divo na wo. So je o cha menwiro nye. Inyavwa wa to dogulo kwa pake. Itubu pitu koke ko to do mi a o to mle me no voa. Mi a to na o benya. So le mo chan la lo. Si ke chon le chan la lo beleke. Si sha le ko le jibe mi a o edwa me tane nwa o la to ya le ko le jibe mi a o to. Wa mi anuare ono yito ajilo Yesu le wanchi kokoko la no wanchi so ja kebe na la wo fona wa kokoko la chon ajilo mo dogbe na ni apena ni kaka ni yofu soke me Yesu jo katan wona nu barabara lo so ja do le a o le trusele o we tumi yo ba wona ta so jo mi titere mi ancho mi dogbe na mi ka kene mi wa ne nyua ye pa fu aji ko mi no ho le alo mi ne mi no. Nyakeli miasine amero ameko chika kudwa en prochainement nyaro kame nyakeli miasine tukutuko nya tutugba nyakela sinya ela ine nya be duploto be mile de kukuno e mile clodino o voter loi de l'assemblée ni so que le blombe o la assurance maladie a ni de kukube ngbajo chi assemblée lo ne we me do mile clodie nya togovio mile de kuku vegua enyi be na mlepe togoto pata be firagbe eso be nu keke gbana enu ibo agbaleji mi adonu ibo a elevevede lo ape na mi ape no pobe ma vinya agbe Togo tu akeke so lu ami kaka ve do 50 eso amesiame ba don ku ba onu ibo a ne mi akeke a nyanya we mi le adowa mi be nyame evegwan magbon ne mi abedupoto apito fo esozim na be ne ba wo sigbe eto anene no be amea enu apo na nu apo na gbede ka be nla ki ame ala onu nwede ba bio ame gan ho wa to ne be gbede kare papa e de ma ena be pipanje gapoji ne nyonyu obo no yasima ne ba do nkui nyonyu ofo wo be dogo ya de ma be pipa mle gapoji owa yo so na pipa so inasi ye mi ato ya de ma de gbebe na de o kakala ju aso edoma pipa ne je gapoji kaba ye pipa je gapoji nya no duro so yasi apeto fo ne wo sigbe to anene ne mi aposi pe ne ile ya mebe o
ese nunami nyɔnu le do apa nyɔnu di apetɔ fɔra eŋtia ne wɔ miabe biɔbiɔ na mi lo revendication set akpata ne ba no ɔwɔ me lo akpe na me sia me akpe na etodzinɔtɔ kpata akpe na fofo kiki lo. Ok, etodzinɔ la petɔ kula fɛ nɔ mi dakpe na meko kata yomi amero jibe ya yo kake ya gamea elilimi menye nene ya mi gavo zele si ye miano yo revendication o mate wo no kwa miano ho ne wo va wa ma dire avocata chamia ho mi gbono be wo to vo ne wo de kale nchi chamia ho no mo de ko hamia ho wa ga no de nu gome ne mi de metode siele e ye mi kan jibe nya yo miano va gloa mi fe jukula buto fo so jona nya sibe kulinti meu wa ja kwa 3 sinenti e togo vi mi akata nyenye e ye ne dola meuma ni parti politique be nyonyo mais les journalistes makaka va pas journalistes ve sont plus viola femo ta miakata miatite eye enu enyi mia feje na wa mia biole jeje nyenyeme eye jukolo hono kpogbobobe yo nu yo jume viole tijim mia no viso jawo badagba wo bo vileto ami okata dona wo pono nyeme sécurité fe nyawbo mi to gbenami miakata to ko vio nyenye mia wore siaji benesia me gava pomio mi ga khosebe egbe ya mia weo elle avait maou de cas qu'on y nous sait au katato maou yira to go vide siade et ye maou yira non de siade ye la vuom ben non est trop be tu me vivoter de nous étons afisa ne doa maou yira mi et mon passi et non mi kata mi fa gbeji maou yira to go bye bye.